ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ମିଳିପାରିଲାନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗାଁକୁ ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହାତରେ କୁଡ଼ି କୋଦାଳ ଏବଂ ଶାବଳ ଧରି কিভাবে ভাবে মাটি বহুଛନ୍ତି এবং অন্য এক জায়গার মাটি আনি রাস্তা নিজ গাঁকু যা রাস্তা নির্মাণ করছেন। তবে ইয়ে যে গাঁ রয়েছে গজপতি জেলার আর উদয়গিরি ব্লক মহেন্দ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতর ঠেপাসাই গ্রামে নিশ্চিত আমি প্রতিক্রিয়া নেবা। আম নিকটরে অনেক গাঁর যুবক মানে রয়েছেন যে কাহিকি বর্তমান আজ বর্তমান নিজে শ্রমদান করে রাস্তা নির্মাণ করছেন পচারি বুঝা। আজ্ঞা কোণ কহবে আজ্ঞা এই যে আপনার যে রাস্তা निर्माण करछन्ते सरकार तरफ कौन से रास्ता निर्माण हो पारानी कि जे आपण आज गाँव समस्त मिसिकी रास्ता निर्माण करछन्ते? आज्ञा डेपासाई ग्राम बोले आम सरपंच को जनइलु एवं समिति सभ्य को जनइलु हेले भी रास्तार अनुसंधान किसी करले तेणुक आमर तो देखुच डेपासाई ग्राम मका चाष बिना कौन चाष हुए मका तो जीवाटा निहाती आवश्यक आमको। तेणुक आम ग्रामवासी समस्ते मिलमिशि रास्ता सजेकी निजे 5 दिन धरिक खटिकी आम जमीक जिनसटा जीव सी व्यवस्था आम काम कर। बर्तमान सरकार को केबे आगुरु जणाइथिले कि प्रशासन को जणाइथिले कि जे गाँ को रास्ता खंडे निर्माण करा जिवो बोली? हाँ जणाइथिला सर। केते थर जणाइचंती पाखापाखि? ओके 2-3 थर जणाइछि। बर्तमान सुधा आपनको गाँ को रास्ता निर्माण हो पारलानी? हाँ तथापि रास्ता निर्माण हो पारा। निश्चित भाव जहाँकि प्रतिक्रिया नौते पूर्वर 2-3 थर स्थानीय प्रशासन को मध्य रास्ता निर्माण बोली अभियोग करते ग्रामवासी किंतु प्रशासनिक स्तर में कौन प्रकार गाँ को रास्ता निर्माण करा जाए ना जहाँफल कि ग्रामर जो समस्ते पाखापाखि 3-5 दिन धरी गाँव लोक मैंने एकत्रित हो गाँ को निज हाथ में रास्ता निर्माण कर। निश्चित भाव आउ जन भाई रही भाई कौन कहे आप बर्तमान गाँव समस्त युवक युवती महिला वृद्ध वनिता समस्ते आसी बर्तमान आज रास्ता निर्माण कर मानसिक किभली आसला बर्तमान प्रशासनिक स्तर में कौन जन ना कि रास्ता निर्माण करा बोली? मो ना विश्वनाथ रोहित आरुदेगिरी ब्लॉक महेंद्रगढ़ पंचायत अधीनस्थ डेपासाई ग्राम बहुत आम चेष्टा कलु बहुत भी चेष्टा कलु भी चिठी मध्य आकार प्रशासन को आम जनइलु तथापि यही 6-7 तो जन तथापि कहीं आउ से सहयोग भी आउ साहय भी करना एमती चेष्टा चलती गाँ आउ गाँ बापा माँ भाई बहन सब आसिक आम चेष्टा करुँ निज हाथ में रास्ता तैयारी करुँ। बर्तमान ये पारिश्रमिक किए दौरान ना 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 आम निज सेमती किसी सरकार सहयोग ना आमती किसी ना निज करुँ। बर्तमान जो रास्ता अवस्था जो देखा कहले वर्षा दिन तो विभिन्न प्रकार समस्या हो केमी कौन जावास गाड़ी घोड़ा सब कि जावास हो बहुत असुविधा हो जेहेतु वर्षा आसिले एमती गोटे फुटे 2 फुट पर्यंत गभीर खाल जाऊँगी आम सेमती जावास करुचु आमती आज जमी धरनी आम आज मिसिक गोटे 5-6 दिन है आम निजे कटिकी आम एमती रास्ता समतल कर चलुचु। आगु कौन हम से सरकार उपरे रहा जेहेतु आम अनुरोध करुँ सरकार को आम कथा को आम अनुरोध को आम शुणु। निश्चित भाव जहाँकि प्रतिक्रिया नौते गाँव समस्ते आज आज नुह तो दीर्घ 5 दिन धरी ये जो रास्ता निर्माण लगी निश्चित भाव आउ जन महिला रही माँ आपण परिचय कौन बर्तमान आप जो रास्ता निर्माण कर दिन धरी निर्माण कर कौन कहे कौन सब समस्या रही आप सप्ताह आज्ञा रास्ता निर्माण करमर रास्ता बोल ना बोल गाड़ी घोड़ा होनी आमले संगारी भी आई पारनी बुणी की नेती गर्भवती मान को एत सुविधा अच्छे सारा सरकार को लिखी देन कि सरकार को गुहारी जन कि जनाऊँ सार जे आओ देखी ना किए निश्चित भाव माँ जो कहते प्रशासन को लिखिकी जन कि कौन प्रकार सुफल मिल पारे ना आउ जन माँ रही माँ कौन कहे आज जो रास्ता निर्माण कर दिन धरी निर्माण कर सरकार को जन ना कि आगु ये रास्ता निर्माण कर जनाई सर रास्ता
काम ପାଇଁ ତ ଆମର ତ ସାର୍ ଏଠି ଚାଷ ବୋଲା ଜିନିଷ ମକା ହିଁ ହଉଛି। ଆମର ଏଠି ଆଉ କିଛି ହଉନି। ସେଟା ପାଇଁ ଆମ ରାସ୍ତା ଭଲରେ କେମିତି ପତ୍ର କ'ଣ ସଜେଇବା, ଗାଡ଼ି କେମିତି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ସେଭଳିଆ ସଜେଇକି 5 ଦିନ ହେଲାଣି କାମ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସେ ମକା କି ବଢ଼ିଆ ଓହ୍ଲେଇବା ତଳକୁ ସେଟା କାମ ଚାଲୁଛି ସାର୍। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବୋଲେ ଏତେ ଯିବା ଆସିବା ବୋଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଏମିତି ସଜେଇଲେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମର ଜିନିଷ ଯାଉଛି ସେତିକି। ଯଦି ସରକାର ସେଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଉପକୃତ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ এই ଗ୍ରାମବାସୀ ସାଧାରଣତଃ ମକା ଚାଷକୁ ନେଇ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକାର ମଧ୍ୟ ସିଜନ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି এই ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ যে গ্রামর শতাধিক লোক একত্রিত হয়ে আজ নিজ গাঁকু বর্তমান নিজে রাস্তা নির্মাণ করেছেন। তবে যে রয়েছেন শ্রম দান করে বর্তমান এমানଙ୍କୁ কৌশি কিଏ ମଧ୍ୟ মানে পারিশ্রমিক ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। এবং ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିନି ଏବଂ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜି ଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ, ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ একত্রিত হয়ে গাঁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ପ୍ରତି କେବେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଢେପାସାହିରୁ ତ୍ରିପତି ବିଷୟରତ୍ନ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।